এই যে আমরা এটা শাক ভাঙছি, শাক রাই মাগির শাক। এখন আমরা রুমে যেয়ে খাবো, এখন খাবো। এটা জঙ্গল আছে, জঙ্গল। বাবু কি আছে এটা? उसको 80 आदमी मिल जाओगे चिल्ला के बोल रहे तो सुनने नहीं पाओगे। उसको जो धाड़ी भी लेगा तो वो चला नहीं पाओगे। खेत वाला सुने बोलिस ऐसे ही खेत लगे জায়গা জমি নিল কা। এইটা এটা আমরা জঙ্গল ভাঙছি, এখন খাবো রুমে যে। देखो दोस्तों, हम लोग राई का साग तोड़ने आया है। आज बहुत बढ़िया से बनाऊंगा, मजे से खाऊंगा। আজকাল যখন তোর নাকি আগে না একটু খাওয়া মজা না হবে। ওখানে ঢুকা দেখ তো ভিতরে ঢুকা পুরো খেত वाला सब भाई आवे है।